पश्चिम बंगाल की राजनीति में मालदा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि मालदा उत्तर सीट से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू की पत्नी अरुणा मार्डी आज औपचारिक रूप से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इसे भाजपा के लिए एक बड़ा ही राजनीतिक झटका माना जा रहा है। सूत्रों से पता चला है कि कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के दो वरिष्ठ मंत्रियों ब्रात्य बासु और बीरबाहा हांसदा ने अरुणा मार्डी को पार्टी का झंडा थमाकर तृणमूल कांग्रेस में उनका स्वागत किया एवं इस दौरान टीएमसी के कई अन्य जिला स्तर के नेता भी मौजूद रहे। वहीं पार्टी में शामिल होने के बाद अरुणा मार्डी ने मीडिया से बात करते हुए अपने वक्तव्यों को रखा। ऐसा माना जा रहा है कि सांसद खगेन मुर्मू की पत्नी का सत्ताधारी दल में शामिल होना मालदा की राजनीति में समीकरण को बदल सकता है, जबकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम से आदिवासी वोटों के ध्रुवीकरण पर भी गहरा असर पड़ सकता है, जो कि पारंपरिक रूप से उस क्षेत्र में भाजपा का मजबूत आधार रहा है। माननीय मैडम आছেন নামটা চট করে আসে না, বীরবাহা হাঁসদা স্যার আছেন বসে, প্রাপ্ত বসু মহাশয়, দুজনকেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। হ্যাঁ, আমি আজকে মালদা থেকে এসছি তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করতে। দিদির নেতৃত্বে, দিদির কাজ আমার ভালো লাগে, অভিষেক বাবুও তাদের নেতৃত্বে, তাদের কাজের জন্য আমি এতদিন সিপিএমের হয়েও কাজ করেছি। যদিও কোনো আমি মানে ফ্রন্ট পেজে কিংবা কোনো দায়িত্বে ছিলাম না, সেরকম মহিলা সমিতি করেছি, আপনার বিজেপির হয়েও কাজ করেছি। আজকে আমি কোনো জায়গা পাইনি সেখানে, যার জন্য আমি একটা মানে জায়গায় থেকে, ম্যাডাম বলেছেন যদিও, যে একটা জায়গায় থেকে আমি যাতে এসটি এসসিদের গ্রামগঞ্জে যে আপনার মহিলারা অবহেলিত, তারা কোনো রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্য আমি কাজ করতে চাই বলে আজকে আমি এই দলে যোগদান করলাম। মানুষের সবারই একটা আলাদা আলাদা মত থাকে। উনি হয়তো বিজেপিতে গেছেন, ঠিকই আছে, উনি তো সিপিএম থেকেই গেছেন। আমারও ইচ্ছা, আমার ম্যাডামকে, মমতা ব্যানার্জিকে, অভিষেক ব্যানার্জির আমার কাজকর্ম ভালো লাগে, আর আমি ওই জন্য আমার মনের ইচ্ছা আমি কাজ করব। হ্যাঁ, সেটা হতেই পারে, একই পরিবারে দুইজন দুই দলের কাজ করে, সেটা হতেই পারে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।